Maayong adlaw guys. Ipa full tank na mo ang motor. Kay medyo layo-layo ang among biyahe karon. Pagdali na diha kol, bayarin na dayon na para makaadto na ta. Guys, mo adto mi karon sa munisipyo sa Impasug. Kay magbayad mi sa among dako kay nga obligasyon. Magbayad mi og tax due. Kanang buhis ni sa among yuta zay nga almost 20 years na. O 20 na gyud kapin katoy nga way bayad-bayad. Perte naging dakuan. Og kinahanglan gyud ni nato isitol. Kay kung imuhang pasagdan magkadako jud. Og magkadako gyud ang imong problema. Kay magkadako man ang total sa tax due. Og naami kauban nga duha ka motor, bali duha ka convoy. Kay ani man niyo, daghan man gud mi tag-iya anang yuta kay wala pa man gyud na siya natipak-tipak. Maong nagkasinabot mi kaming mga tag-iya sa yuta nga magkuyog na lang mi dito sa munisipyo. Aron si tulon ang amuang buhisan sa yuta nga nangapas dyan na. Ug mapasalamaton kaayo mi sa panahon. Kay naghari ang kainit, dili lisod sa pagbiyahe. Para sa ako mas nindot ang ting-init ibiyahe kaysa mag-ulan na. Bitaw sa tinuod lang, okay maghapon magbiyahe ang tag-ulan kay kuan ka nang bugnaw ni siya sa makina sa motor. Dili lang ko gusto tig-ulan kay wala mi rin coat. Aw mao di ay. Ug mao na to. Nakausa ka oras na pud mi gikan sa pagbiyahe gikan Kalabugaw. Ug karon na ana gyud mi sa Damay. Ug naglumba lang sa og pangihi ang atong mga rider no. Uy naunsa naman ni. Natuwad naman ni. Ug sa wa lang damha na ada ay na disgrasya diri sa Purok 1 Kisulon. Ug nagupok-gupok gyud in taon ang ulo sa motor. Wa jud nahitsura ang Aerox. Aerox ni siya nga motor. Kusog daw kuno kayang padagan aning Aerox ug ang kaning motorized ni kalit lang og U-turn ug hinaot nga buhi paunta ni ang rider no. Mga alas 10 na gyud mi pasado nakaabot diri sa munisipyo sa Impasug ug naghinay-hinay na dayon mi og pasulod aron magbayad sa among past tax due. Kanindot man day kayo diri sa mga talan-awon. Uy, nainindot ug mao na to. Pagkahuman na mo og bayad sa among mga obligasyones. Paggawas na mo gikan sa munisipyo no, aw gipanggutom ang mga person. Uy, alas 12 naman pud ay sa udto. Ting paniudto na. Aw order ta og pinabanat. Uy, kay perting kapuya ba sa biyahe. Gutom na kayo, udto na pagyud kaayo. Ug makabayad pud ta aning atong gipangkaon no kay naka-discount ug naka-avail bayata sa amnesty. O tan-awa sinong Nilo, dagko kay ngisi, shout out ni mo diha kol. Ug pagkahuman na mo og paniudto, unsa pa may dugayan? O manguli na oy para di maabtan og ulan. Larga na kol kay magpatubil pa ta sa unahan. Ug pagkahuman na mo og pagpatubil, ni subida na dayon mi going to Kalabugaw. Gadali-dali gyud mi kay basin mo bundak na pod og pinabanat ang ulan, wala ra ba mi rinko? Pero murag imposible man kayo mo ulan. Wala man gyud koy nasiplatan nga dag-om day. Hinuon, galagiting, gabagting-ting ang kainit, pertigyong inita dyan. Lingaw-lingaw ng anti para dili ka makatulog. Ug naa naman day mi unahan sa gilang-gilang. Ug mao ni ang update karon sa inyong mga trabahanti. Iwala sa kainit sa panahon. Apan sila nagpadayon para ang trabaho malampuson. Ug diring dapita ni Saibit day mi og video-video sa ako ang bana para pang-upload sa Reels. O mao kunohay niya yang silingan nga ang siya. Ha 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 ha. Musakay gyud daw siya. Naunsa naman naon ni mo anti? Wala man kadimao. Ug mao ra to, pila ra may istorya. By 2 PM naabot ra in taon mi diri sa among gipuy-an sa Pakuhon. And thank you so much guys sa paglantaw. Mwah!